با عرض کلام مهر و محبت و دوستداری سلام میگویم به شما بینندگان عزیز و همیشگی تلویزیون بهارستان. قبل از همه استقبال باز یک صبح زیبای دیار را برایتان مبارک و فرخنده میگوییم و تمنا مینماییم که این آغاز صبح برایتان خوشبختی ها را بر دوام و پی در پی بیارد. چون آغاز صبح است، برای هر یک ما و شما داشتن طبع خوب و بالیده این الکی دستاورد بزرگ است. پس دوستان عزتمند، بیایید در صبحگاهان با شنیدن یک سرود جذاب و دلنشین طبع خوب و بالیده را به دست میاریم. این زمان برایتان سرود را پیشنهاد میکنیم. البته با هم تماشا نموده پسان برمیگردیم. بازم همراه برنامه صبحگاهی صفای سحر را در این استودیو ادامه میدهیم. مرحمت. افتخارم تاجیکستان، در آغوش تو هستم شاد و خورم، با دل مهری تو دارم تاجیکستان، با دل مهری تو دارم تاجیکستان، تاجیکستان ای تاجیکستان، با دل مهری تو دارم تاجیکستان، تاجیکستان جان تاجیکستان، با دل مهری تو سلامتی انسان برای هر یک شخص گنج به‌بها است. هر یک انسان کوشش می‌نماید که ارگانیسم خویش را بردم و سالم نگاه دارد، البته با استعمال غذاهای سالم. پس بانوان عزیز، اگر شما نیز می‌خواهید که غذاهای سالم و خوش‌لذت را آماده نموده ارگانیسم اهل خانواده خویش را بردم و سالم نگاه دارد، پس فکر می‌کنم که بخش نوبتی برنامه صبحگاهی صفای سحر که نام دارد صبحانه محض به خاطر شماست. این زمان صحیفه را برای شما پیشنهاد می‌نمایم. خوب شما نیز دفتر و قلم‌های خویش را گرفته پای ثبت دستورالعمل گردید و هر روز کوشش کنید که برای اهل خانواده خوراک‌های لذیذ آماده نموده دلی آنها را به دست دارید. مرحمت. این صحیفه پیشنهاد شما می‌گردد. صبحتان و خیر و شادی باشد تماشابینان همیشگی تلویزیونی بهارستان. بخشی صبحانه است منظور شما. این صبح ما تصمیم گرفتیم
баҳри шумо чунин хӯрдании болаззатро омода созем. Сараввал дар зарф 300 мл шири гарм, 1 қошуқча намак, 1 қошуқча шакар, каме хокаи хамиртуруш ва 1 дона сафедии тухм андохта омехта мекунем. баъдан 400 грамм орд андохта омехта мекунем. мо чунин хамирро ба даст овардем. 15 дақиқа мегузорем дам гирад. хамирамонро ба ду қисм ҷудо мекунем ва мегузорем каме истад. баъдан як қисмашро гирифта тунук мекунем. صد گرم равған رو гарм карда ба хамирамон мемолем. бо чунин тарз мебурем ва хамирамонро болои ҳам мегузорем. хамирамонро дар муддати 20 дақиқа дар дохили яхдон мегузорем то истад. дар зарфи дигар 350 грамм гӯшт, 2 дона картошкаи реза карда шуда, 2 дона пиёзи реза карда шуда, намак ва забудаҳоро илова карда омехта мекунем. хамирамонро аз яхдон бароварда тунук мекунем. баъд аз тунук кардан бо чунин тарз мебурем. маводи омода намудаамонро дар дохили хамир гузошта ҳамин тавр мепечонем. хӯрданиҳоямонро дар дохили зарфи тавдон гузошта, 1 дона зардии тухм ва каме ширро якҷоя карда ба болояшон мемолем. аз болояшон донаи кунҷид мепошем. дар дохили тавдон мегузорем то ки пазанд. бинандагони азиз, хӯрдании мо барои субҳона омода шуд. шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда барои аҳли оилаатон омода созед.
агар шахсе ки ақл дорад вале кӯшиш наменамояд ки пай сайқали дониши хеш гардад ва илм омӯзад, ӯ амсоли деҳқонеро мемонад ки замин дорад вале дар он чизе намекорад. пас дӯстони иззатманд, ҳар яки моро мебояд ки ҳамеша пайи сайқали илму донишу заковати хеш бошем ва ҳамеша кӯшиш намоем ки маълумотҳои нав ба навро аз худ намоем. чун оғози субҳ ҳаст, ҳар як инсон майнааш аллакай тоза аст ва метавонад ки дар субҳгоҳон маълумотҳои нав ба навро хуб қабул намояд. пас айни замон бароятон бахши санҷиши зеҳниро пешниҳод менамоем. صبح بخیر بینندگان عزیز، پیشنهادی شما است بخش سنجش ذهنی. در این بخش ما به شما مثال‌های بی‌وریانت را پیشنهاد می‌کنیم. شما چست و چالاکی را از دست نداده جواب درستی آنها را یابید. آماده اید؟ می‌گذاریم به سوال اول. 16 جمع 8 به چند برابر است؟ فکر می‌کنیم. جواب درست 24 است. سوال دوم. 12 جمع 5 به چند برابر است؟ با دقت باشد. جواب درست 17 است. سوال سوم. 21 جمع 7 به چند برابر است؟ جواب درست 28 است. سوال چهارم. 15 جمع 6 به چند برابر است؟ فکر میکنیم. جواب درست 21 است. سوال پنجم. 24 جمع 9 به چند برابر است؟ با دقت باشد. جواب درست 33 است. سوال ششم. 25 جمع 3 به چند برابر است؟ با دقت فکر میکنیم. جواب درست 28 است. سوال هفتم. 26 جمع 6 به چند برابر است؟ با دقت فکر میکنیم. جواب درست 32 است. سوال هشتم. 18 جمع 9 به چند برابر است؟ فکر میکنیم. جواب درست 27 است. سوال نهم. 29 جمع 8 به چند برابر است؟ با دقت باشد. جواب درست 37 است. میگذاریم به سوال آخران. 19 جمع 9 به چند برابر است؟ با دقت فکر میکنیم. جواب درست 28 است. امیدوارم بخش ما به شما پسند آمد و توانستید به سوالها جواب درست را پیدا کنید. با شما خیر و خوش میکنیم. بخش‌های دیگری برنامه صفای سحر ادامه دارند. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست.
ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. бале дӯстони иззатманд, китоб устоди беминнати ҳар яки мову шумо мебошад ва маҳз аз китоб мо роҳи дурусти зиндагиро дар меёбем. агар шумо дӯстдори китобу китобхонӣ ҳастед ва мехоҳед ки китобҳои гуногуне ки дар онҳо ҳикояҳои ҷолиб ҳастанд дарёфт намударо мутолиа намоед, пас фикр мекунам ки бахши муаррифии китоб маҳз ба хотири шумо таҳия мегардад. хуб, ин саҳифаро бо ҳам тамошо менамоем ва албатта ки дӯстдори китобҳои гуногун мегардем. марҳамат. салом бинандагони азиз, бахши муаррифии китоб аст аз барномаи сафои саҳар. бо шумо ҳастам чун ҳар вақта Парвона Ҳабиба. китобе ки дар дасти ман мебинед, ин китоб аз устод Гулчеҳра Муҳаммадиева бо номи Ғалабаи Ситора. китоб соли 2023 барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба чоп баромадааст ва аз 29 саҳифа иборат аст. ҳоло бошад мехоҳам мазмуни мухтасари ин китоби шавқоварро ба шумо пешниҳод намоям. бо диққат бошед. бобо дар полис алафҳои бегонаро решакан мекард. Ситора ё Мунис ба ӯ ёрӣ мерасонданд. вақти кандани бута шишапораи парида ба чашми Ситора расид. чашми Ситора осеб дид. ҳамин тавр Ситораро ба назди духтури чашм бурданд. духтур чашми Ситораро ҷарроҳӣ намуд ва маслиҳат дод ки 10 рӯз докаи чашмашро накушоянд. Ситора мехост докаро аз чашмаш гирифта партояд, чунки дар барномаи наврӯзӣ ӯ бояд шеър қироат мекард. ҳамин тавр барои ғамгин нашудани Ситора падараш ба ӯ хирсаки калон дод. аммо Ситора аз хирсаки додаи падараш хушҳол нашуд. рӯзҳо гузаштанд. додари Ситора ба ӯ бозучаи хело зебо ҳадия кард. Ситора боз низ ин тӯҳфаро хуш накард ва як рӯз ба аёдати ӯ дугунааш омад. дугунаҷон, ту ғамгин машав. ҳамсинфонамон саҳначаеро бо номи Али Бобой ва Чилрӯзан тайёр карда истодаанд. дугунаҷон, мо мехоҳем ки дар нақши роҳзани якчашма бозӣ кунӣ. Ситора баъд аз шунидани ин сухан хело хушҳол гардид ва тайёрӣ барои саҳначаро медид. ҳамон рӯз фаро расид. Ситора хело нақшро ҷолиб бозӣ кард. ҳамсолони азиз, шумо метавонед китоби мазкурро аз мағозаҳои китобфурӯшӣ ё аз китобхонаҳо дастрас карда мутолиа намоед ва мазмуни мухтасари ин китоби шавқоварро ба ҳамсинфон ё дӯстони худ нақл намоед. ёдрас мешавем китоберо ки барои шумо муаррифӣ кардем ном дошт Ғалабаи Ситора аз устод Гулчеҳра Муҳаммадиева. ин буд бахши муаррифии китоб. бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. моро пайгирӣ намоед. техникаву технологияҳо дар замони имрӯз бо суръати кайҳонӣ рушд меёбанд ва ҳар рӯз барои мову шумо инсонҳо олимон техникаву технологияҳои навбанавро кашф месозанд ва ин техникаву технологияҳо метавонанд кори мо инсонҳоро даҳчанд осон гардонанд ва мо низ ақиб намемонем ва дар ҳар лаҳза кӯшиш менамоем ки дар бораи соҳаи техника ва технологияҳо маълумотҳои навбанавро барои шумо пешниҳод намоем. албатта бо пахши саҳифаи навбатии барнома ки ном дорад навгониҳои соҳаи техника. хуб, ин саҳифаро бо ҳам тамошо намуда аз навгониҳои ин соҳа бархурдор мегардем. марҳамат. субҳ бахайр тамошобинони азиз. бахши навгониҳои соҳаи техника аст манзури шумо. ширкати Ранкер батареяи хурдтарин дар ҷаҳонро бо номи Ранг муаррифӣ кард. онро метавон ҳамчун занҷири калидӣ ё ҳамчун лавозимоти муд дар ҷуздони занона истифода бурд. андозаи гадҷет 2245 ба 73 мм ва вазнаш 62 грамм аст. дастгоҳ бо модули дохилии NFC ва батареяи 3000 муҷаҳҳаз шудааст. ин асбоб пеш аз ҳама ҳамчун гадҷет ҷойгир шудааст ки ба шумо ҳамеша дар пайвастагӣ кӯмак мекунад. масалан, агар қувваи смартфони шумо тамом шуда бошад, вале шумо бояд фавран занг занед, паём фиристед ё таксӣ фармоиш диҳед, дар ин ҳолатҳо Ранг метавонад ба шумо кӯмак расонад.
бинандагони азиз, инҳо буданд чанд маълумот вобаста ба навгуниҳои соҳаи техника. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар идома доранд. дар баробари оне ки падару модарон барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро тамошо менамоянд, мо зиёд хурсанд ҳастем, ки боз дорем мухлисҳои хурдакак, яъне мактабачагон. онҳо барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро аллакай аз хоб бархоставу тамошо менамоянд. мо барои таби шуморо болида гардодан айни замон бароятон саҳифаеро пешниҳод менамоем ва ин саҳифа ном дорад албатта афсона. бо тамошои ин бахш шумо метавонед ки афсонаҳои нав ба наву ҷолибро аз худ намуда ба назди ҳамсолонатон рафта барои онҳо низ нақл намоед. албатта ини саҳм мегузорад барои сайқал додани донишу шумо. марҳамат, ин саҳифаро бо ҳам тамошо мекунед. салом дӯстон, афсонаи имрӯзаи мо дар бораи гунҷишкак мебошад. буд набуд, як гунҷишкаке буд. ӯ хурдакак ва зиндадил буд. ҳар су парвоз карда суруд месароид. як рӯз осмони софи беғуборро абрҳои сиёҳ рӯйпӯш карданд ва гувоҳӣ аз он медод, ки раъду барқ сар мешавад. гунҷишкак бо худ гуфт: бояд ман зудтар ҷои амн пайдо кунам. ва ӯ ба назди дарахт рафт. дарахт, мумкин аст ман дар зери шохҳои ту аз раъду барқ паноҳ барам? дарахт гуфт: шохҳои ман аллакай пур аст, ба ман бори зиёдӣ лозим нест. гунҷишкак сахт меранҷад, вале роҳ афтода нашуда роҳашро давом медиҳад. ба назди ғор меравад ва мегӯяд: ғор, мумкин аст ман дар даруни ту аз раъду барқ паноҳ барам. ғор мегӯяд: ин ҷо хунук ва намнок аст, ба ту маъқул нахоҳад шуд. гунҷишкак ғамгин мешавад ва ба назди бута меравад. бута, мумкин аст ман дар зери шохҳои ту аз раъду барқ паноҳ барам. бута зиёд фикр накарда зуд ҷавоб медиҳад: бале, мумкин аст гунҷишкак. шохҳои ман хурд ҳам бошад, вале ман кӯшиш мекунам ба ту кӯмак расонам. гунҷишкак зери шохҳои бута меравад. раъду барқ ба анҷом мерасад. гунҷишкак мебарояд ва ба бута мегӯяд: ташаккур ба ту бута. ту хурд ҳам бошӣ, вале дили бузург дорӣ. пас аз ин ҳар субҳ гунҷишкак ба назди бута меояд ва ба ӯ суруд месарояд. онҳо дӯстони беҳтарин мешаванд. хулоса он аст, ки на андоза ва на қувва муҳим аст. танҳо меҳрубонӣ муҳимтарин чиз мебошад. ин буд афсонаи имрӯзаи мо. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар давом доранд. хайр. рангҳо метавонанд ки ба рӯҳу равони мо таъсир намуда гӯёи хислатҳои дохиливу ботинии мо инсонҳо бошанд. пас дӯстони иззатманд, агар шумо дӯстдори дунёи зебоии расомӣ ҳастед ва бо истифода аз рангҳо мехоҳед ки дунёи зебои худро боз ҳам ҷаззобтар гардонед, айни замон бароятон бахши мӯъҷизаи рангҳоро пешниҳод менамоем. албатта ин саҳифаро бо ҳам тамошо менамоем ва мебинем ки рӯи авроқи сафед боз барои мову шумо боз чӣ мӯъҷизоти дигаре меофаранд. марҳамат, ин саҳифаро бо ҳам мебинем.
نباتات و حیوانات قسمی جدا نشونده حیات ما انسان ها می باشد و هر لحظه ما انسان ها را می باید که به حیات جانوران نگاهی نکو داشته باشیم و در هر لحظه کوشش نماییم که به حیات آنها دست مدد دراز نماییم. اگر شما نیز عالم حیوانات را دوست می دارید و می خواهید که درباره آنها معلومات های جالب را از خود نمایید، پس صفحه نوبتی برنامه که نام دارد حیات جانوران را همیشه پیگیر باشید، چون که این صفحه می تواند برای شما معلومات های نو و نو و جالب را درباره حیوان های دوست داشته شما برایتان پیشنهاد نماید. خب این صفحه آماده پخش است، با هم می‌بینیم. در بخش نوبتی حیات جانوران برایتان درباره کوالا معلومات می‌دهیم. کوالا یک حیوان خردی نوعی مرسیپوالی بوده، یگانه نماینده زنده عائله کوالا به قطار مرسوپیال‌های دوقبته تعلق دارد. کوالاها در درختان زندگی می‌کنند و طرز حیاتی چینک و آرامانه دارند. بسیار وقت این حیوان را خرسی کوالا می‌نامند، زیرا نمود ظاهری آن به خرس مانند است. کوالا حیوانی میانه حجم میباشد. وزنش از 5 تا 15 کیلوگرم و درازی بدنش از 60 تا به 85 سانتی متر میرسد. رنگ تنش خاکستری جالب است. پوست کوالا چنان قفس است که به شمال، باران و رادیاسیای آفتاب خوب تاب می‌آورد. کوالا سری مدور و چشمان خرد دارد. پنجه‌های کوالا درازی میانه دارند و به حیات در درخت‌ها کاملا مطابق است. کوالا بیشتر عمر خود را در درخت می‌گذراند، با وجود آنه که برآمدن زمان به زمین سر و زیر می‌گردد. مایع مغز سر را از لرزش محافظت می‌کند و همچون یک نوعی بالشت هوایی عمل می‌کند تا سری کوالا آسیب نبیند. کوالا در یک شبانه روز 20 ساعت خواب می‌کند یا در شاخه‌ها استراحت می‌کند. کوالا بینایشی سست دارد ولی عضو شنوایی‌اش خوب ترقی کرده است. هر روز کوالا تقریباً 400 گرم برگ استعمال می‌کند. کوالا در قطعه استرالیا زندگی می‌کند. اینچنین در بعضی جزیره‌های نزد ساحل استرالیا واقع است. از سبب کمشمار بودنش کوالا را به کتاب سرخ داخل کرده اند. دوامنوکی عمر کوالا از 13 تا 18 سال است. این بود همه آن معلوماتی که بهراتان پیشنهاد ساختیم. بخش‌های دیگری برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارد. دوستان عزتمند، خسته نباشید. این ادامه برنامه صبحگاهی صفای سحر است که شما طریق تلویزیونی دوست داشتنی بهارستان تماشا کرده ایستادید و عین زمان فرصت فرا رسیده است که همه فکرهای خویش را جمع نماییم و کمی هم باشد خوشحالی نماییم. برای این عین زمان ما تهیه‌گران برنامه برایتان یک صحنه هجویه را تماشا نموده، با این وسیله برایتان طبع خوب و بالیده و لبخندی زیبا و شیرینی را هدیه می‌نماییم. خب این صحنه را با هم تماشا نموده، البته که با هم می‌خندیم. مرحمت. چی گپ؟ چی میخنده؟ فقط میخندد. چی جگو وقت؟ این خدا چی گپ؟ خانه والدتان دامی شما؟ این مکتب جای جمعیتی؟ تمام مکتب به داد آوردید، فیغان شما ما دویده آمدم؟ عیب شرم ندانید. سلام. سلام. شینتون سردار صنف چند کس نیست؟ 2 کس. کی و کی؟ شامتزاده، آزاده، رجب و شفا. کی؟
شامدزاده آزاده آها رجب و شفا. نیستن. بله. وای هست مصطفی. بله. مصطفی هست؟ بله. مصطفی کنی خیزه جان؟ مصطفی همین جایه؟ چی خیلی تو مرا حیران کردی مصطفی. یک قرصک. دو شرم نداشته رحمت میگه. چی جهت به؟ چی خیلی شده است در یک ماه یک بار پیدا میشهید؟ 10 بار گفتم که پدر و مادرت گوی به نزد من بیاید. یک روز میایید 10 روز نه؟ رجب و نیست و کی نیست گفته؟ شامدزاده. فهمو. خب سردار سیمف. بله. وظیفه خانگی چی بود؟ وظیفه خانگی از یاد کردن جدول زرد. از یاد کردن جدولی در درست خوش که باشد. شنید سردار شنید. از یاد کردن جدول زرد همین خیلی؟ خب حاضر میفهمیم. شباز کنی خیز خوش که باشد. شباز جان کرت دو کره یک دو کره دو 4 2 کره 3 6 2 کره 4 8 2 کره 5 10 2 کره 6 12 2 کره 7 14 2 کره 8 16 2 کره 9 18 2 کره 10 20. آفرین شن. خوش کرتی 3 کی 3 آیشه ما کنی خیز آیشه جان 3 کره 1 3 از سر بلندتر من کم کر 3 کره 1 3 کره 2 6 3 کره 3 9 3 کره 4 12 3 کره 5 15 3 کره 6 18 3 کره 7 21 3 کره 8 24 3 کره 9 27 3 کره 10 30. آفرین آیشه ما شین کرتی 5 کنی سینو 5 کره 1 5 5 کره 2 10 5 کره 3 15 5 کره 4 20 5 کره 5 25 5 کره 6 30 5 کره 7 35 5 کره 8 40 5 کره 9 45 5 کره 10 50. بهایت قریب 5 شین نقص تیار کردن در کار. خوش کرتی 6 اویشمو کنی خیزش جان کنی یک بار خند نبینم. نقص کنی کرتی 6 6 کره 1 6 6 کره 2 12 6 کره 3 18 6 کره 4 24 6 کره 5 30 6 کره 6 36 6 کره 7 42 6 کره 8 48 6 کره 9 54 6 کره 10 60. آفرین بهایت 5. خب آن اکنون مو کرتی 7 را مصطفی ما شما رو به نهایت یاد کردیم. در یک ماه یک بار میبیایی کنی یک با تخته سیب برو خوش مصطفی کرتی 7 کره 1 7 کره 2 مصطفی یک سوال میدیم. اگر به همین سوال من جواب دی من با تو امروز بهای 5 میگذارم. حیران نشو بهای 5 میگذارم. بله 7 کرت 7 یافتم چند 7 کره 7 50 میشود. 7 کرت 7 50 میشود. بهایت -2. مصطفی 7 کره 7 49 میشود 50 نمیشود. به عقل معلم با 50 راضی نشد و 49 راضی میشود. عمر ما انسان‌ها به مثل یک فروش است که از او میپرسند که فروختی؟ میگوید نه ولی تمام شد. به همین خاطر دوستان عزتمند ما رو میباید که هر یک لحظه و ثانیه و دقیقه عمر خویش را غنیمت بشماریم و کوشش نماییم که هر لحظه عمر خویش را تنها در راه آبادانی و سازندگی دیار عزیزمان تاجیکستان صرف کرده باشیم. و امروز ما برنامه صبحگاهی صفای سحر را به خاطر بالیده روحی شما پیشنهاد نمودیم و لحظه ها گذشتند و ما رسیدیم به فرجام برنامه صبحگاهی صفای سحر. اگر با برنامه پیشنهاد نموده خویش ما توانسته باشید
бошем ки бароятон каме ҳам бошад хушҳолӣ ҳадия созем, пас мо хешро хушбахт эҳсос менамоем ва аз ин илҳом мегирем ва кӯшиш менамоем ки тариқи телевизиони дӯстдоштани Баҳористон бароятон ҳар рӯз барномаҳои ҷолибро пешниҳод созем. Дар фарҷоми барнома бароятон сарбаландӣ ва рӯзгори хубу осударо орзумандем. бо умеди пояндагии сулҳу суботи Тоҷикистони азизамон инҷо бо шумо хайру хуш мекунем. Бо умеди дидор то субҳи дигар хайр.